ancianos y ancianas, honorable elders, queridos hermanos y hermanas, dear brothers and sisters. en este momento para mí es un honor estar con ustedes. It's an honor for me to be here with you in this moment. Hoy es el día del calendario maya, hoy es Cauac. Today in the Maya calendar is the day of Cauac. Es el día del pueblo, Cauac is the day of the people, es el día de los alumnos, like the day of the community, the day of the students, el día de la familia, the day of the disciples, the day of the family, es el día de las autoridades, the day of the authorities, el día de los maestros y los guías espirituales. the day of the teachers and the spiritual guides. Ahora estoy con usted, Now I am here with you. estoy entendido que estoy en la tierra de los grandes sabios, los Chumash. I understand that I am in the land of the great wise men, the Chumash. Gracias que existe todavía ese nombre. Thank you that that name is still alive, that word. Aquí debe estar esa semilla. The seed, that seed is still here. La semilla que está oculta bajo la tierra. It's the seed that is underground, occult to many. Tarde que temprano empieza a brotar, empieza a nacer. But sooner or later she starts germinating. Volverá la cultura. And the culture will return. Volverá la música de los Chumash. The music of the Chumash will return. Volverá el canto de los Chumash. Their songs will return. Volverá la danza de los Chumash. Their dances will return. Los hijos y hijas de los Chumash. The sons and daughters of the Chumash. Volverán a ver sus montañas. They will see once again their mountains. Volverán a ver su tierra. They will see once again their land. Volverán a ver sus aguas. They will see their waters again. Pero hoy nos encontramos en un mundo But now we are living a world descompuesto. a world that is in disarray. Cuando volverán, vendrán a ver sus ciudades destruidas. When they return, they will find their cities, they are destroyed. Los Chumash vendrán a ver sus montañas, es un desierto. The Shumais, when they return, they will see their mountains, that they are like deserts. Vendrán a ver sus aguas contaminadas. They will come to see their waters have been contaminated. Vendrán a encontrar sus hijos confundidos en las dominaciones. And they will come to see their children, that they are confused among so many denominations. Porque en este mundo nos encontramos, Because in this world that we are living today, nos hace desconocer nuestra propia identidad. it makes us to not to know our own identity, Tanto como las religiones, so much like the religions, tanto como la política de gobierno, the politics of the governments. descompone nuestra originalidad. They all that confuses and makes us lose our origin, our origin. Este es un plan compuesto para destruirnos y hacer desaparecer lo que somos. It's like there is a plan for us to lose our own identity and to make us ignore who we are. Es el pensamiento de los hombres. These are their thoughts. Pero el pensamiento del creador y formador es otro. But the thoughts of our creator, the maker, the doer, that is a different one. Nuestro creador nos ha dejado grandes profecías, ha revelado a nuestros ancestros. Our creator has left many prophecies through our ancestors. Ellos dicen, nosotros fuimos los de ayer They say, we are the ones of yesterday, y somos los de hoy and we are the ones of today, y seremos los de mañana. and we will be the ones of tomorrow too. Nos han matado por millones, And like this, we have been killed by the millions, pero aquí estamos. but here we are still. Nos matan They kill us, este cuerpo,
pero el espíritu vuelve a reencarnar. When they do that, they are killing the body, but not the spirit. The spirit, it reincarnates again. Así es que para mí, mi gran mensaje, mi humilde mensaje a las tierras de los Chumash. So my message, my humble message to this in this land of the Chumash. Y también mi humilde respeto a los hijos, descendencia de Chumash, que aquí están todavía. And also my respect to the children of the Chumash, that they are still here. Somos hermanos. We all are brothers and sisters. Yo soy un simple mensajero de los mayas. I am nothing more than a simple messenger of the Mayans. Vengo caminando en toda América. I come traveling throughout the continent. Tengo 30 años de caminar por el mundo. It has been 30 years for me traveling around the world. Participando con todos los diferentes etnias sobre la paz de la tierra. Sharing with all different ethnic groups on earth. Entre ricos y pobres. I have been among rich and poor, Entre blancos y negros. white and black. Indígenas y no I indígenas. have been among indigenous and non-indigenous. No estoy buscando quién es, con quién voy a hablar. I'm not looking who is that particular person I'm going to talk to. Porque para los mayas Because for the Mayans, no hacemos diferencia unos a los otros. we don't make any difference between one person and the other. Tenemos un solo sol que nos alumbra. There is one only sun that shines upon us equally. Y un solo agua que bebemos se convierte en sangre en nuestras venas. And it's the same water that we all drink that becomes blood in our veins. Un solo aire que respiramos que nos da la vida, la inteligencia, el movimiento de todos. We all breathe the same air that gives us the intelligence and the knowledge to all of us. Y la madre tierra donde estamos. And we are all in the same Mother Earth. Nosotros los seres humanos, We, the living, the human beings, también nuestros hermanos animales, but not only us, also our brother animals, también nuestros ancianos árboles. also our ancient trees. Todos somos criaturas del We Padre. all are creatures of our Creator, Llevando ese mensaje en diversas partes del mundo. carrying these messages to different parts of the world. Al escuchar parece que se oye bonito. When you listen, it sounds pretty, Para al estar en este camino hay momentos difíciles de la but when vida. you are traveling this path, you encounter very difficult moments. Esperando la voluntad del Padre. You travel only waiting for the will of our Father, ¿Quién me regala de qué comer? who will feed me today, Esperando la voluntad del Padre. waiting for the will of the Father, ¿Quién me ayuda para transportar de una nación a otra? who will help me to move from one nation to the other. Llegando allá en los aeropuertos, en las estaciones, Then, con mi vestido típico. then you come to the airports or to the bus stations wearing my traditional clothes. Me miran. Hugo, ¿dónde sos? Me dice. They look at me and the first thing they say, "Where are you from?" Yo no entiendo. Me está hablando en inglés, francés, I don't alemán, understand ruso, no entiendo. Because they're speaking to me in English, German, Russian. Nada más le quedo yo mirando y me quedo mirando. I just look at them and they look at me. Tienen que hacer la lucha, conseguir un traductor, al fin se unen los hermanos conmigo. I have to find a translator. ¿Qué vienes a hacer? Then they say, "What are you coming? What are you coming for?" Soy mensajero de los mayas. I said, "I'm a messenger of the Mayans." Ah, déjame una de tus programas. Then, "Oh, give me your itinerary or your program." Yo no cargo programas, yo no cargo Carry any program. el mensaje, la que me han dado aquí, en esta cabeza, en este corazón, en estos labios. The messages are in this head, in this heart, and in my lips. Es lo que tengo que hablar. And this is what I have to talk about. Oye, ¿por qué no haces libros?
And then they say, well, why don't you write a book? El mundo occidental es diferente. The Western world is a different world. Pues los nativos de América But the natives of America, somos diferentes. we are different too. La vida de nosotros se habla por visión, por cosmovisión, por revelación. We speak on what we speak or when we receive it by revelations, by cosmovision. Revelación, cosmovisión. Revelación, cosmovisión, Revelations, cosmovision, visión. and visions. Estoy platicando con ustedes. Like I am talking with you. No, mire, usted tiene que leer mi libro. You don't see me that I'm looking for my book to what's next. Primero uno se penetra What you hacia el do cosmos. first, you have to, get one with the cosmos. El gran mensaje de la creación está aquí en el cosmos. Because the great message of the creation is here around each one of us. Así como hacen ustedes que están enfrente de la computadora. Just like when you are in front of a computer, Bajar y al fin está You como start el programa, baja y baja. downloading programs. Y así es la vida de nosotros. It's the same way in our lives. Entonces me pregunté, ¿y cuál es su mensaje? And then they ask me, what is your message? Mi mensaje es que nos respetemos unos a los otros. And I say my message is for us to respect each other. Somos seres de igual valor. Because we all are beings that with equal values. Tu dolor, tu tristeza, tu soledad, tu cansancio es el mío. Your sadness, your joy, your tiredness is mine too. Mi mensaje es ya no más contaminación. My message is let's stop the contamination. Ya no más bombas nucleares. No more nuclear bombs. Ya no más ensayos nucleares en los campos y en las aguas. No more nuclear testings in the fields or in the waters. Ya no más guerra. No more wars. Ya no más muertos. No more death. Que respetemos la vida a los seres que viven en las selvas. To respect the life for those beings who live in the forest. Que respetemos la vida a los que viven entre las To aguas. respect the life of those who live in the waters. La madre tierra está llenando de una gran contaminación. Mother Earth is becoming very contaminated. Y esa contaminación nos causa un gran recalentamiento. And it's this contamination that is producing the warming up of the planet. Nosotros, el Consejo de Ancianos Mayas, We, the Maya National Council of Elders, cuando entramos en un campo de cosmovisión, when we enter into a field of cosmovision, damos cuenta a dónde está llegando esa contaminación. we see how high is this contamination is getting. Ya subió, ya se fue para arriba, It's very high up. ya fue romper las capas de ozono. It got so high that it started tearing up the ozone layers. Así como miren ustedes la basura sobre el agua se amontona. Just like you see the garbage in the water that becomes all together. Y así la contaminación para arriba. The same thing is the contamination going upwards. Hacen choque con la atmósfera. And then there is a clash with the atmosphere. Pues aquí hay erupciones, That's why we have eruptions. aquí hay terremotos, And that's why in the other place we find earthquakes. aquí hay huracanes, In the other places we'll react with hurricanes. aquí hay tornados, In other places more tornadoes. aquí hay sequías, There in this other area there will be droughts. de allá hay mucha lluvia, se está hundiendo, And in other parts there are floods. el descontrol de la It's naturaleza. because this is the confusion of nature. Ese es mi trabajo, me dieron el Consejo Nacional de Ancianos Mayas. So this is my work, this is what I have been told that what I have to do
from it comes from the National Council of Elders, the job that it has been given to me. Pero yo veo las cosas que no puedo yo hablar en inglés, en francés, en otros idiomas, alemán. But I see things that I cannot speak in English or German or French or other languages. Ni menos portugués, ni chino, ni menos ruso. ¿No? English, Chinese or Russian. No. Entonces, hay una necesidad de hacer un documental, hacer una película. So for this reason, we found that it was very necessary to put it into a film. Tal vez sí puede entrar mi mensaje en la televisión, en la pantalla, en los teatros, para que miren algo de lo que estamos hablando. Because maybe in this way my messages can reach people who are watching television or in the theaters or in many other places where you can see these things in the screen. Este es el mensaje de los mayas. So this is the message, they are messages of the Mayans. Pero no solo los mayas están luchando en defensa de la madre tierra. But it's not only the Mayans who are struggling or working in defense of Mother Earth, sino que todos los indígenas de todo el mundo somos hijos de la madre tierra. all indigenous people around the world, they are in the same place, working for Mother Earth, because we all are children of Mother Earth. Tenemos que lanzar ese grito a todas las clases sociales. We have to send our cry to reach all social levels. Tenemos que lanzar ese grito a todos estos grandes personajes, grandes empresas de archimillonarios. We have to reach all these transnationals and all these wealthy companies or associations. Ojalá que nos entiendan el mensaje de los mayas. And let's hope that with the hopes are that they will understand the message of the Mayans. Los mayas hablan hoy por nosotros. The Mayans taught that today we talk for ourselves. Es igual como esta tarde, ya el sol ya se va a ocultar. It's like this afternoon, the sun is going to go away. Así somos nosotros, ya de viejo ya vamos a morir un rato de And we are the same, we the older ones, sooner or later we are going to rest. Pero mañana la vida de nuestros hijos. But then we talk about tomorrow. Tomorrow is referring to the life of our children. Pasado mañana en adelante la vida de los hijos de nuestros hijos. And day after tomorrow is for the life of the children of our children. Y las futuras generaciones. And the future generations. Es la que estamos viendo nosotros, la que viene del futuro. This is what we see that is coming in the future. Para que no escuchen más mi idioma maya, mejor empezar a hacer un documental, una pequeña película. So in order to this message to go, to travel, and because of my Maya language, many will not understand. So that's why we decided to do this documentary. Y llegó la noticia, el conocimiento con Steve y todo el grupo que tiene. And it came to the ears of our friend here, Steve, and his crew. Y se interesó de apoyarme para hacer esa película. And he also was very interested to support our petition. Ya caminamos en diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica, en diferentes lugares, unificándonos, como que dice la profecía, los del centro, y del aire del norte, con el Condor del sur. Then we started traveling through Guatemala, Central America. We went to South America, in the north. Always in mind the prophecy that says of the unification of the eagle of the north with the condor of the south. Ahora tenemos material en cantidad. Now we have a lot of material to work with. Ya lo vi con Steve en su estudio. Cantidad de fracciones de material. I was at his studio and I saw all the wealth of in filming that they have. They are in fractions or in how do you call sections. Ahora ya tenemos, pero no tenemos fondo ya para unirla, hacerla una sola película. So we have enough, in material to work with, but we don't have the main thing. The funding is kind of depleted
to complete it, to reduce it and put it into one piece. Y así es que en nombre de la nación maya So in the name of the Mayan nation y el mío propio, and my own, mi humilde respeto a todos ustedes. my humble respect to all of you. Ojalá por medio de usted alguien que lo apoyen a Steve para salir adelante con esa película. So it's my hope that through you, or maybe some connections that you may have, we can find the support for Steve so that we can finish this. Ya no necesitamos de ir a filmar de nuevo, ¿no? Material tenemos en cantidad. We don't need to film anything anymore because we have everything that we need. Lo que necesita es la preparación de un trabajo correcto. What we need is to unify it and to edit it. Y en estos momentos doy las gracias a todos ustedes. So in this moment I give you thanks to each one of you. Hay mucho que hablar. There is so much to speak. Y me siento feliz de que ustedes permitieron estar acá. And I feel very, very happy that you allowed me to be here with you. Pero antes de todo mencioné los verdaderos nativos de acá. But before anything, you notice that I mentioned the natives of this land. Porque así somos nosotros los indígenas. Because this is the way we are with the indigenous people. Aquí hay un montón de clases sociales que hay, Here there are different social classes, pero no son los dueños de esta tierra. but they are not the owners of this land. Los verdaderos dueños de esta tierra fueron masacrados. The owners of this land, they were massacred. Y en nombre de ellos, el espíritu de ellos está con nosotros. And in their spirit is with us. Entonces, con el permiso de ellos, So- empecé a hablar. So it was with their permission and acknowledgement, that's when I started to speak. Todos no lo vemos, ni We- yo lo veo tampoco, We don't see them, I don't see them either, pero están con nosotros. but they are here with us. Todos de grandes personajes, They were great people, aquellos que tuvieron comunicación directa con el Creador, those who have direct communication with the Creator. y viven en un mundo sin odio, sin venganza, sin intriga. They lived in a world without revenge, without intrigues, without hatred. En estas tierras, antes de la invasión, estas son tierras llenas de paz, de alimento, de aguas virtientes por todos lados. Because this land before the invasion, it was a land where with plenty of food, water, it had everything. There was peace and harmony. En todas estas grandes rocas hay abiertas aguas manantiales, como la sangre que borbolla, así salen las cascadas. In those rocks and the mountains, there are waterfalls, water that comes just like blood in our veins, how it how it moves, it runs through our body. Ahora ya no están. Now they are gone. Hoy ya se desaparecieron, se secaron. They dry out, they have disappeared. Ahora estamos bebiendo agua purificada. Now we are drinking purified water. ¿Y cómo lo purificamos? And how was it purified? Agregando otros químicos. With the use of another chemicals. Entonces, y por eso decimos tantas enfermedades que tenemos. That's why we say there are so many illnesses these days. Es difícil componer. It's very difficult to change all that now. El único remedio es gritarle al mundo entero, ya no más contaminación. The only thing we can do is if the world, they can scream with one voice, we don't want any more contamination. Pero esta contaminación, no echamos la culpa solo a los grandes empresarios, a las grandes industrias. But we cannot blame only all these industries about the contamination. No echamos la culpa solamente al gobierno. We cannot blame only the government either. Tiene parte el gobierno, The government has played a very big part.
pero también nosotros somos la mayor parte. But also we have our influence. En primer lugar estoy aquí con ustedes. Like in the first place, I'm here with you. Tuve que volar yo en línea aérea para llegar acá. And I had to use an airplane to get here. Es contaminación. And that is contamination. Estamos usando ese aparato, la energía eléctrica. We are using the electric energy. Es contaminación. And all that causes contamination. El teléfono, Telephone, la computadora, the computers. la televisión.